आज आम प्रभाकर 6 कैंटो ऊपर गोटे लेक्चर रही आज आम पढ़ा शुणा षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय 18 नंबर श्लोक। ये षष्ठ स्कंदर प्रथम अध्याय है अजामिल जीवन वृत्तांत सेठकार 18 नंबर श्लोक टा पाठ करिया। ये 18 अच्छी आग श्लोक टा पाठ करिया। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् पराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा। प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित मान चीर्णानि अति सुंदर भावे कृत नारायण पराङ्मुखम् एक अभक्त न निष्पुनन्ति पवित्र करिपारिबे नाही राजेन्द्र हे राजेन्द्र सुराकुंभम सुराभाण्ड इव भଳି आपगा नदी मानकर जल। अनुवाद हे राजेन्द्र जेपरि समस्त नदी मानकर जल सुराभाण्ड को शुद्ध करिपारंती नाही तद्रूप तद्रूप भावे कर्मकांडीय महामहा प्रायश्चित मध्य नारायण परांगमुख व्यक्ति को पवित्र करने को समर्थ हुअंती नहीं। जय जगत शिल प्रभुपाद की जय। तो आज प्रवचन टी रही शिल प्रभुपाद प्रवचन टी देइछंती जुलाई 1 1975 मसीह डेनवर कोलोराडो। अमृतेश प्रभु साउंड नहीं आ रहा है आपका। I didn't know. Sorry man. अभी कैसे Srimad Bhagavatam 6th canto, 1st chapter, verse number 18. Prayaschittani Chirnani Narayana Puranmukham Na Nishpunanti Rajendra Surakumbham Ivapaga Prayaschittani Chirnani Narayana Paramukam Nanishpunanti Rajendra Surakumbham Ivapaga Prayaschittani Chirnani. Those persons who are performing many processes of atonement
cannot become purified by such atonement due to their being non-devotees, just as a pot containing liquor cannot be purified even if it is washed by all the rivers combined together. आउथरे अनुवाद पढ़दबा तो प्रभुपाद कहउछन्ति हे राजेंद्र जेपरि समस्त नदी मानक जल सुरा भांड को शुद्ध करि पारंती नाही तद्रूप भावे कर्मकांडीय महा प्रायश्चित मध्य नारायण परांगमुख व्यक्ति को पवित्र करने को समर्थ हुअंती नाही। प्रायश्चित्तानि चिन्नानि नारायण परांगमुखम न निष्पन्ति राजेंद्र सुराकुंभम विवापय विवापगा। So here is one significant word, surakumbham. एठी एक गुरुत्वपूर्ण शब्द रहिछि सुराकुंभ। Everything is washed very nicely. सब किछि बहुत सुंदर भाबरे सफा करा जाइछि। If you go to the river, you can wash very nicely. जदि आमे नदी को जाऊ ताले आमे भलो भाबे सफा करि परिबो। But just see how much infectious is liquor, that any pot or any bottle which was filled up with liquor, they cannot be purified. किंतु हम जे देखिबा जो मद जिंस रही मद मद्रक वस्तु रही ताहा केते अपवित्र जे जो भांडरे आमे ताकू रखी थाउ जो बोतल रे ताकू रखी थाउ आमे सेतेबेले जेतेबेले सेटा मद द्रव्य ता भितर रही तापरे आ ताकू जेते सफा करले भी सेटा शुद्ध होई परिबो नाही। This is Vedic civilization. How much यही वैदिक सभ्यता condemned is liquor. मद्रक द्रव्य को केते अपमान करा दे शास्त्र। Because a pot was filled up with liquor, you cannot use it for any other purpose. It is lost. ए मादक द्रव्य रे मादक द्रव्य थिबा पात्रटी रे जेहेतु ए भली वस्तु रहिला सेतमे एटा को अन्य कोनोसी कार्य रे हम व्यवहार करि परिबा नै। Even if you wash it very nice, no, it will not be accepted. Finished. ताको भल भाबे धोइले मध्य ताको ग्रहण करा जिवो नै। समाप्त होला एटार व्यवस्था एटार। Similarly, there are many processes of purification. They cannot be as useful as Bhagavad Bhakti. सेपरि अनेक शुद्धिकरण र पंथा गुडी को रहिछि आ से सब पंथा गुडी को भगवत भक्ति परि कार्यकारी हे परिबो नै। Bhagavad Bhakti is so nice that Krishna says that you surrender to me, sarva dharman parityajya, and immediately you become immune from all reaction of sinful act. Immediately. भगवत भक्ति एते सुंदर जे कृष्ण कहउछन तुमे मोर शरणागत हुओ सर्वधर्मान परित्यज्य एवं संगे संगे आमे समस्त पापर प्रतिक्रिया रु मुक्त हे जिबा संगे संगे Sarva dharman parityajya mam ekam saralang bhaja aham tva sarva papebhyo moksha. Bhagavad Bhakti is so strong. In many places it is stated in the Shastra. भगवत भक्ति एते माने बलशाली एटा अनेक जगह शास्त्र रे उल्लेख करा दैछि। धर्मस्यानुष्ठित पुंसांग विश्वक्षेण कथा सृजत नोत्पादयेदरतिं यदि समय वै केवल। So there are different varieties of religious system, but if you execute your particular type of religious system
very perfectly. But the result, if you do not become attached to Krishna, your love for Krishna is not awakened. ଏପରି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବେ ଯାଜନ ନ କରିବା, ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ନ ପାଳନ କରିବା, ଯଦି ପାଳନ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। Then, simply by performing such ritualistic ceremony or rules and regulation of your religious system, if you do not become, develop yourself to love God, then it is all useless waste of time. There is no. ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଗୁଡିକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ କେବଳ ନିୟମାବଳୀ ଧାର୍ମିକ ନିୟମାବଳୀ ଭଳି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗୃତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କେବଳ ସମୟର ବ୍ୟର୍ଥତା ହେବ, ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। That is the test. How to become, how to advance in loving service of the Lord. ତ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯେ କିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। That is, then you are religious, you are philosopher, you are great man, you are everything. ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ କୁହାଯିବା, ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ କୁହାଯିବା, ବା ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବା ଆମେ ସବୁ କିଛି। Otherwise, if you do not awaken your dormant love for Krishna or God, then all such labor is useless. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗୃତ ନ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡିକ କେବଳ ଶ୍ରମ ଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। Samaivaikya. Dharmasthanaśthita pungsang vishaksena kathasu jat nutpadayati. By performing religious ceremonies or following the religious principle, the test is how one has become advanced in the loving service of the Lord. ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ବା ଏଇ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରି ତାର ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରିକି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିମୟ ସେବାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆମମାନେ କିପରି କରୁଛେ। And his example is very strong, that Sura Kumbha Vibhāpaga. ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ବା ବଳଶାଳୀ, ସୁରା କୁମ୍ଭ ଇବାପଗା। Sura Kumbha, the pot which contains liquor, it cannot be purified. ସୁରା କୁମ୍ଭ ମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟିରେ ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କେବେ ହେଲେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Therefore it is so strictly prohibited about liquor. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। So, Sakit Mana Krishna Padar Vindayo Nivesitat Tad Gunaragi Jairiha Nati Jamanga Pasa Bhritasta Tadavatan Sapni Pipassanti Ichinna Niskita. Therefore, Rupa Goswami has recommended that somehow or other you become Krishna conscious. ସେଥିପାଇଁ ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ପନ୍ଥାଟି ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। Jena tena prakareena
Mana Krishna Nivesaya, that is the recommendation of Rupa Goswami. ଏହା ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପଦ୍ଧତି। Somehow or other, you engage your mind in Krishna. ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଆମର ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଶ କରିବାର ଅଛି। Then your life will be successful. Somehow or other. Do ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି। anything, but you remember Krishna. That is instruction in Bhagavad Gita also. ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ କରୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ। Yuddhasya mam anusmara. You fight at the same time. You remember me. How it is possible? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା 8.7 ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କର। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? I'm busy and I have to remember Krishna. ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି? Sometimes this argument is put forward. ଏବେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି But that argument is not strong. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟି ବେଶୀ ଗମ୍ଭୀର ନଥାଏ। Rupa Goswami has given very nice example that a woman, if she is attached to some man and she has a fixed up time to meet the man at some place or at some hour, ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଏକ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହ ଆସକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସେ କୌଣସି ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଭେଟିଥାଏ। so she may be engaged in household affairs very busily, but she is expecting when that hour will come. This is very factual example. ତ ସେ ନାରୀ ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେଇ ଘଡ଼ିଟି ଆସିବ କେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। The mind is there when that meeting will take place. Similarly, you can remember Krishna. ମନଟି ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିବି କେତେବେଳେ ଆମର ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ହବ ସେଇପରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। It is a crude example, but it is possible that you be busy in so many ways, but at the same time you can remember Krishna. ତ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ କ୍ରୁଡ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। That is what, that is Krishna consciousness. We have no objection, you do business, you do this, you do that. ଏହା ହିଁ ଜରୁରୀ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। କୌଣସି ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ କୌଣସି ଆମର ବାରଣ ନାହିଁ ତୁମେ ବିଜନେସ କର ଏଇଟା କର ବା ସେଇଟା କର। But if you can always remember Krishna, then your life is successful. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। It doesn't matter. Jena tena prakarena mana Krishna nivesana. And if you remember always Krishna, that means you are becoming purified. You are purified immediately. ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସବୁ ସମୟରେ ତା ମାନେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଉ। So that is required.
prayaschitta and other things, they may be temporary. That ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। we are discussing this point. ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। The real point is that Narayana Parangmukham. ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନାର ବସ୍ତୁଟି ଆମର ନାରାୟଣ ପରାୟଣ। Without thinking of Narayana or Krishna or Vishnu, no other method will be able to purify. ନାରାୟଣ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଆଉ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। There are many places. Vitaraga, Bhaya, Krodha, Manmana. What is that verse? ଏପରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପରି ରହିଛି ଏଇ ବସ୍ତୁଟି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝା ଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାର ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି? Raga, Bhaya, Krodha, Mamupasita. The simple process to become purified. ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା 4.10 ଶ୍ଲୋକ। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। And that simple process is this chant. ଆଉ ସେ ସରଳ ପଦ୍ଧତିଟି କଣ ନା ଜପ। Chanting Hare Krishna, this name Krishna is reminding me. ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। I must hear and I must chant with the tongue. ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। Then you keep yourself always in Krishna consciousness. ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିପାରିବ। Our method is very simple. ଆମ ପଦ୍ଧତିଟି କେତେ ସରଳ। It doesn't require much education or to become rich or become beautiful or become to take birth in high family. No. ନା ଦରକାର ପଡିନଥାଏ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ବା ଆମକୁ ଧନର ଦରକାର ପଡିନଥାଏ ବା ଧନୀ ହବା ଦରକାର ପଡିନଥାଏ, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ହବା ଦରକାର ପଡିନଥାଏ ବା ଆମକୁ କୌଣସି ବଡ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିନଥାଏ ନାଇଁ। In any condition. ଅହୈତୁକୀ ଅପ୍ରତିହତା। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅହୈତୁକୀ ଅପ୍ରତିହତା। If you want to chant Hare Krishna mantra, there is no impediment in the world. ଯଦି ତୁମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କୌଣସି ବାଧା ଏ ଜଗତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। You can walking on the street, you can chant Hare Krishna. ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିପାରିବ। That will keep you purified. No other method. ଏହା ହିଁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। This is the purport of this verse. ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। Prayaschittani chinnani narayana parangamukha na nispunti rajendra surakumbam vivapayam. So, this purificatory process, bhakti means purificatory process, we are in. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପନ୍ଥାଟି ରହିଛି ଭକ୍ତି, ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ବା ଭକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପନ୍ଥାଟି। ଆମେ ମାନେ ତ ଅଶୁଦ୍ଧ। Impure. Because we are impure, therefore we are undergoing so many tribulations, so many miserable condition of life. ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏସବୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଯାପନ। Otherwise we are spirit soul, anandamaya abhyasa.
नहले आमे माने तो सब चिन्मय आत्मा अटु आनंदमय अभ्यास Our position is Anandamaya. आमर स्थिति होची आनंदमय Anandamaya, this is the Vedanta Sutra say, Anandamaya by nature, spirit soul is Anandamaya, always full of jolly. प्रकृति अनुसार भी ए चिन्मय आत्मा आनंदमय अटे सब बेले संपूर्ण आनंदित थाए You see Krishna, Krishna is full of jolly. तेणु कृष्ण को देखो कृष्ण सब बेले आनंदमय होता Always you see pictures of Krishna, either he's playing with the cowherd's boy, or either he's killing some demon, he's laughing very sportively. तुम जे कौन सी कृष्णकर छवि देख बा तो से खेलुचंती ताकर गोप सखा मानक सहित बा से कौन सी असुर को मारुचंती सब बेले से हसुचंती आ बहुत आनंदित हेई से कार्य करुचंती स्पोर्ट वे रे मारिला समय रे Killing. And what to speak of is the gopis and Radharani. ताले जदि गोपी बा राधाराणी मान गोपी मानक बा राधाराणी विषय रे कहजिबो तो आउ कोन कहबा कृष्ण केते आनंदित ना Because he's Sachidananda Vigraha, always full of happiness and bliss. कारण से सच्चिदानंद विग्रह अटंती जे कि सब समय रे आनंद एवं चिन्मय आनंद रे भरपूर थांती And we are also part and parcel of Krishna. Therefore, आ आमे मध्य कृष्णकर अंश विशेष अटु our position is the same, maybe in a small scale. सेतिमे आम स्थिति मध्य से एक ही अवस्था हुए तो आमे एक टिके क्षुद्र क्षुद्र मात्रा रे The position is the same. Anandamaya Vyasa. आम स्थिति मध्य से एकाई अटे आनंदमय अभ्यास Anandamaya. So why you should be morose? Why you should be unhappy? Because we are now at the present moment covered with the sinful reaction of our life. तो शिल प्रभात कहउछन जे काहे कि ताले आमे माने दुखी होबा आमे माने काहे कि निराश हेबा कारण आमे माने एबे तो एई पापर सब प्रतिक्रिया रे जीवन रे ढाकी रही छे So if we purify ourselves, tapasa brahmacharjena, we have already discussed, or that will be discussed later. सेतिमे हमको प्रथमे शुद्ध करिया को पड़िबो तपसा ब्रह्मचर्य जोटा आमे आगुरु चर्चा करि साचे बा आमे आगु को चर्चा करिबा The human life is meant for that, purify. ए मनीष जीवनटी रहिछि एई कार्य पई शुद्ध होबा पई Don't keep yourself unclean. केबेले निजको अशुद्ध करी रख नै Purify. Then you regain your original spiritual life. शुद्ध कर ताहले आमे निजरो बा तुमे निजरो नित्य आध्यात्मिक स्थिति बा जीवन लाभ करियो That is the only business. एहा ही हमर केवल कार्य होइथाय But unfortunately, we are not interested in purifying, but we are interested to be more implicated by being impure. किंतु दुर्भाग्यपूर्ण जे आमे माने शुद्ध होबा को इच्छा रखि न थाउछु किंतु आमे माने किपरि भाबरे बेसी अशुद्ध होबा ता प्रति हमर बेसी लगाव रहिछि Diseased man, if he is to be cured, he must follow the rules and regulation as prescribed by the physician. जेपरि कि एक रोगी व्यक्ति को जदि से निजको जदि रोगी व्यक्ति संपूर्ण रूप भल हेबा को चाहूछि ताहले डाक्टर तांकु जे नीति नियम गुडी को पालन करिया को दैछन्ति तांकु से पालन करिया दरकार And if he does not follow the rules and regulation, whatever he likes he does, then the disease will increase. आ जदि से नीति नियम गुडी को से पालन न करंती
ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରୋଗଟି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, Disease will increase. ରୋଗଟି ଏପରି ବଢି ଚାଲେ। We shall be careful to follow the rules and regulations and ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା। another complaint I was hearing that we are not taking prasadam, especially the grihasthas. No, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ପାଇଛି ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ନଉନେ, ଖାସ କରି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ। that is not good. You should take prasadam. ଏହା ଠିକ ହେଇନଥାଏ, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇବା କଥା। कृष्ण बर दयामय करिबारे जीवा जाए सब प्रसाद अन्न दिल भाई, से ही प्रसाद अन्न पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमी डाको चैतन्य। कृष्ण बर our tongue is the greatest enemy. କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, ଆମ ଜିହ୍ବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। तार मध्य जीवावती लोभमय सुधुरमती. The tongue is the greatest enemy, and if you can control the tongue, then you can control all the senses. ଏଇ ଜିହ୍ବାଟି ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିହ୍ବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିପାରିବା। Otherwise, tongue will dictate, give me this kind of food, give me this kind of food. And ଆଉ ନହେଲେ ଆମ ଜିହ୍ବା ଆମକୁ ଘୁଷାଡ଼ି ନବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଦିଅ, ମତେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। if you don't take prasadam in the temple, then our tongue will dictate now. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ନେବା ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହେଲେ ଆମ ଜିହ୍ବା ଆମକୁ ଟାଣିବ। You can prepare some nice food, let us take it here. ଆମ ଜିହ୍ବା ଆମକୁ ଟାଣିକି କହିବ ଯେ କିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କର, ତାକୁ ଖାଇବ। Now, that will not help us in our Krishna consciousness. କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବନି। Whatever Krishna Varadama Kuribari Jiva, Krishna Prasad means to control the tongue. ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ଜିହ୍ବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। Our main enemy is the tongue. ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଏଇ ଜିହ୍ବା ହିଁ ଅଟେ। In another place it is said, Sevanmukhi hi jivhado sameva spuratpada. God realization becomes by keeping the tongue engaged in the service of the Lord. ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ସଂସିନ୍ଦୁରୁ, ସେବନ ମୁଖେ ଜିହ୍ବାଦ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତ୍ୟତ। ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନାଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ। Sevanmukhi hi jivhado. The tongue has to be first of all engaged, not the hands and legs. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ହସ୍ତ ବା ଆମର ପାଦକୁ ନୁହେଁ। So I have to serve Krishna. So yes, I am ready. I am expanding my hands. I am going there. ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ହସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିବି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। But Shastra says, no, not your hands and legs, but your tongue. କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନା ନା ନା, ତୁମର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବା ପାଦ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ବଲ୍କି ତମର ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା। This is the word. First of all, engage your tongue. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଜିହ୍ବାକୁ ନିୟୋଜିତ କର। This is just funny, sir. How can I serve with tongue? ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କିପରି ଆମେ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା। If I have to serve, I have got my hands and legs, my eyes and eyes. No, Shastra says, tongue. କିପରି ମୁଁ ସେବା କରିବି, ମୋର ତ ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆଖି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ନା, ଶାସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଜିହ୍ବା।
This is very peculiar. यह भारी आश्चर्यजनक। Saivanmukhi hi jivhado sameva spuratada. If you engage your tongue, then how to engage my tongue? What is the business of my tongue? जदि आमे आमे जिह्वा को व्यवहार करिवा बा नियोजित करिवा किंतु आमे जिह्वा को किपरि नियोजित करिवा? Two business only. To taste or eat and chant. तो ये जिह्वार दुईटी कार्य रही केवल गोटे हला चाखिबा बा खाइबा एवं आ गोटे हला जप करिबा। Chant Hare Krishna with tongue and take Krishna prasadam. He'll conquer Krishna. प्रभुपाद कहउचंती हरे कृष्ण महामंत्र जप करो जिह्वा द्वारा एवं ए कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करो। एही परि भाବରେ तुमे कृष्ण को जीति पारिबो। This is the program. आमरी एइटा ही पद्धति। Sevanmukhi hi jivhado. So if you do not control your tongue, if you feel inconvenient in taking prasadam, that means you are not making progress. तो सेथिबाई जदि आमे आम जिह्वा को नियंत्रण रे न आनिबा जदि आमे प्रसादम ग्रहण करिबारे हमको ठीक लागुनी ताहले आमे भक्ति रे उन्नति करूना बोली जानिबा दरकार। This is the formula. एटा ही फॉर्मूला अटे। Sevanmukhi jivhado sameva spurasada. So in our other branches, all the devotees, they take together prasadam. आमर अन्य सब केंद्र गुड़िकरे समस्त भक्तवृंद माने एकाठी आसी प्रसादम ग्रहण करते। That is nice. यह बहुत सुंदर है। Why one should be not liking to take prasadam in the temple? काहे कि जने व्यक्ति प्रसादम मंदिर रे ग्रहण करिया को इच्छुक न ही पाओ। What is the fault? No, कौन त्रुटि रही छि केते? no, this is not good. एटा ठीक नु। Everyone should take prasadam. समस्त व्यक्ति ग्रहण सब समय रे प्रसाद ग्रहण करिया दरकार। You see, still, if you go to Jagannath Puri, even outsiders who go there, they do not go strictly. They do not go. जदि तुमे एबे मध्य तुमे जब जाई जगन्नाथ पुरी जाओ ताले तुमे देखिबो जे बाहरु जो लोक माने आछंती से माने रोसई कर न थान बहुत माने से माने गंभीर भाबरे अन्य मान को रोसई करिया को देई न थान। They purchase prasadam. And if you go there, 1,000 men, because their pilgrims are coming, there is no, you'll get immediately ready prasadam. But आ जदि तुमे सेठाकू जाओ तुमे हजार हजार लोक जाई पारो सेठारे जेहेतु तुमे माने दर्शनार्थी तुमे माने आसुछो से माने जाउछंती बोली जानी से माने एई परि भाबरे तुमे जेतोळ जाओ तो संगे संगे तुमे सेठी प्रस्तुत हेतिबा प्रसाद ग्रहण किनि नि आनी परिबो। this for the Jagannath Puri still. तुमे से प्रसाद गुडी को किनि नि आनी परिबो जगन्नाथपुर एबे मते होई पद्धति एई भली आमे देखिया को पाउछ। And there is no such thing as infection. आ एपरि कोनसी जिंस नाही जेपरि कि जणे संक्रमित होता है। I am taking your prasadam, remnants, whatever is left hand he is taking. मु तुमरा प्रसाद र उच्छिष्ट गुड़िक ग्रहण करछि आउ जहा बळी जाउछि मु ताको रखि दउछि एवं अन्य जने ताको ग्रहण करछंती। Even if you are outcast, if you are not Brahmin, still there is. जदि तुमे को माने चारटी वर्णर बाहरे एवं जदि तुमे ब्राह्मण नुह मध्य ताहेले मध्य एई परि प्रसाद नै पारिबो। Because prasad is transcendent.
कारण प्रसाद दिव्य अटे। It is not a material thing. प्रसाद टी कौनसी भौतिक वस्तु नुह। So one must have faith that it is not material. तेथे हमको संपूर्ण दृढ़ विश्वास रहिबा दरकार जे यह भौतिक नुह। It cannot be infected by any material things. यह को कौनसी भौतिक पदार्थ द्वारा संक्रमित करी हेबो नाही। In this way, prasad should be taken. एही परि भाबरे प्रसाद को ग्रहण करिवा दरकार सब। It is called prasada seva, not prasad enjoyment. यह को प्रसाद सेवा कहा जायते ना कि प्रसाद रो उपभोग करिवा। Seva means giving service. सेवा माने किछि सेवा प्रदान सेवा कार्य प्रदान करिवा। Prasad is as good as Krishna. ए प्रसाद टी कृष्ण को सदृश भलो अटे। Therefore, prasad should be respected as good as Krishna. सेथमे हमको कृष्ण को सदृश प्रसाद को हमको सम्मान प्रदान करिया होई थाए। As soon as one gets prasadam, immediately he touches on the head because it is Krishna. सेथमे जणे जतबेले प्रसाद काहाटर प्राप्त हुए तो संगे संगे सेटा को ता मस्तक रे छुए दे थाए कारण या से कृष्ण ही अटंती। Absolute. In this way, we have to be trained up, as it is prescribed in the Shastras. तो एही परि भाबरे हमको सिखि नवा होई थाए जेमति शास्त्र रे बुझाई दिया हेछि। So, those who are attached to Krishna consciousness movement and those who are attached in the service, they should take prasadam, first class prasadam. Everyone likes the taste of the prasadam. सेथिबाई जो माने कृष्ण चेतना आंदोलन रे जोड़ी ही छंती जो माने ए सेवा रे आसक्त अछंती तो से माने प्रथमे सेथिबाई प्रसाद नहीं था। I used to go in my household life to take प्रभात कहउछन जे समस्त को ए प्रसाद रो टेस्ट भलो लागि थाए। प्रभात कहउछन जेतबेले मु मो गृहस्थ जीवन रे थिली तो मु मध्ये जाई प्रसाद नउथिली कोठी prasadam in the temples and pay them. मु जाई मंदिर रे प्रसाद ग्रहण करथिली मंदिर मानक रे प्रसाद ग्रहण करथिली आ तार भिक्षा मध्ये प्रदान कर दउथिली। I used to do that. I used to go especially मु ए परि भाबरे जाउथिली आ मु जेतबेले ए परि जाउ थाए in Srirampur. There are two temples, one of Jagannath and one of Radha Vallabh. So आ खास कर जेतबेले मु श्री रामपुर बोली जगटी रे पहुंचली सेठारे दुईटे मंदिर रहिछि गोटे हला जगन्नाथकर आ गोटे हला राधा वल्लभ जीकर। it was very nice. On Sunday I used to go to take prasad. या बहुत सुंदर थिला रविवार दिन मु जाई सेठी प्रसाद ग्रहण करथिली। So you should be habituated to prasadam as far as possible. Unless you are very sick, you cannot take, that is different. तो सेथिबे हमको ए परि भाबरे अभ्यास करिनेबा उचित जे जेते दूर संभव प्रसाद ग्रहण करिबा जते पर्यंत आमे कोनसी रोगग्रस्त हेना। Otherwise you should take it. Sevanmukhi. जदि आमे कोनसी रोगग्रस्त हेना ताले आमे ए प्रसाद को ग्रहण करिया दरकार। रोगग्रस्त हेले तो अलगा कथा। Jivado. Then we'll remember Krishna, and that will keep us fit and immune from all infection of material miserable condition. ताहले आमे कृष्ण को स्मरण करि परिबा आ ए परि भाबरे आमे संपूर्ण प्रस्तुत रहिबा एवं आमे संपूर्ण एई संक्रमतारु भौतिक संक्रमता भौतिक दुख जंजालरो आमे निजको बंचै रखि परिबा।
So prayaschittani, because one is not Narayana Paranga Mukho and Narayana Paran. तो ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ବା ନାରାୟଣ ପରନ୍ମୁଖ, ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଦିଟାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। The opposite. One is Narayan attached to Narayan and one is detached to Narayan. So Narayana ତ ଏ ଦୁଇଟି ର ମାନେ ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ନାରାୟଣ ସହିତ ସେ ପୁରା ଆସକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଣେ ନାରାୟଣ ଠାରୁ ପୁରା ଅନାସକ୍ତ। detached cannot be purified simply by performing or executing the ritualistic ceremony. ଯେ ନାରାୟଣ ଠାରୁ ଅନାସକ୍ତ ସେ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। That is the verdict of this. Thank you. ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଏହା ହିଁ ନିର୍ଯାସ ଅଟେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Very much. जय जगत शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रीमद भक्ति प्रेम साई महाराज, श्री भक्ति प्रेम साई गुरु महाराज को हमारा दंडवत प्रणाम। अभी हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट का लिंक मैं अभी भेज रहा हूँ। बांग्ला में जस्ट इस तरह करते हैं, वो सब एक एक पॉइंट बोलेंगे, तो फिर हाँ, आज लीजिए, बाद में भी कर सकते, तो कितना ध्यान से सुना है। हाँ, नेक्स्ट बात থেকে আমরা ওই মানে নেক্সট টাইম তো ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ क्विज का लिंक, क्विज ର ଲିଙ୍କ ଟା chat box ରେ ଦିଆ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ क्विज ଟା ଆଗ appear କରନ୍ତୁ, ତାପରେ डिस्कस କରିବା।
आशा करछि समस्त परीक्षा दे सारलेन। एबे हमें डिस्कशन करिवा क्वेश्चन आंसर। इटा पूर्व सप्ताहर क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन अनर्थर अर्थ कौन अटे? ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ। जहाँ अनावश्यक एटा समस्त ठीक करथिबे। तो सरल क्वेश्चन। जगतरे सबु समस्यार समाधान श्रवण कीर्तन। ट्रू। हाँ, true। मन निर्मल किपरि हेबो? किपरि हेबो? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। भक्ति जोग। हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति जोग। हरे कृष्ण। कृष्ण जेतेबेले अवतार नियंती से माया द्वारा आवृत होइथांती। होइथांती माया द्वारा आवृत? एटा होई न False। कोई माया नथांती फॉल्स माया फॉल्स 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 प्रभु जी। आज्ञा हरे false। ठीक अछि। मायावादी माने कहती जे आवृत कहती माया द्वारा। भगवान ओ माया को दर्शाइबा पई प्रभुपाद काहार उदाहरण नैथिले? सूर्य सूर्य अंधकार। हाँ, तो सूर्य जोठी अछंती सेठी कृष्ण हेले आ अंधकार जगह माया। ठीक अछि। हरे कृष्ण। से बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भाग नहीं। हमर फास्ट करचंती कानु प्रभु, देवाशीष प्रभु सेकंड, जसोदा माता जी थर्ड, फोर्थ धर्मेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने मोर साइट टा खोलिलानी प्रभु जी सेतली मु करि परलिनी। ओके क्या खोलेनी बोधे आ। ठीक है डिस्कस तो करदेले हमें आ। हरे कृष्ण प्रभु जी मु सेटा रिप्लाई देला को मोर लास्ट देखा जाउछि ना काई हाँ आसलानी सेटा नहीं सेटा अछि। एडमिन जे थियो से देखि परिबे समस्त का स्कोर टा मु जानि पने एटा केम देखा जीवो तेरा प्रभु जी पचारि। मु गोटे भूल आंसर दे देछि। हाँ भूले प्रभु बेले जी, बेले मिल जाए। मोर आंसर गुडा जो जोडा आपण पचारले सेटा सब किछि आपण देखि पार नादी। आपन आंसर मु देखि पानी ना मु एठी देखुथिली जोटा सेटा म देखाउ। प्रभु जी भी करूथिले तेनु तांकर देखा जीव ना माता जी। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। हाँ सो प्रणाम। जो प्रभु जी देखुछन जे मु से पचारले मु कहली मु जोडा खाली देछि मोर टाइम मु में देखि एडमिन पारछि। एडमिन रो ये प्रभु जी टा जेमिति आपण जेतले कले आपण हाँ कला बेले कोन अनुमान देखि पारले कि ठीक सेमिति प्रभु जी करूथिले तो प्रभु जी से देखि परिबे ना अनुमान केन हाँ, देखिबे। नाଇଁ तो ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁନି ମାତା जी। हरे कृष्ण। ठीक अछि। क्विज रे महाराज क्लास रे कहउथले जे क्विज रे अधिक मार्क रखिया माने अनु जे जणे बहुत जानि छी। एटा हमर उत्साह जागृत करिया ପାଇଁ। ठीक अछि। बेले बेले भूल हे जाए सेठी ऑनलाइन रे करिया। ठीक अछि। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आसी उपस्थित रहरु। आमे चेष्टा करिया अधिक रु अधिक भक्त माने आसीबे जोडी हेबे प्रभुपाद क्लास ओडिया रे श्रवण करिवे। आ मते उत्साहित करियारु बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्ण। हरे श्री कृष्ण सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण सादर प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। जय हिंदू कोटि वैष्णव नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।